di hutan. Hutan dihancurkan. Hutan itu sebagai itu kehidupan. Semua tuh kita mengharapkan kehidupan tuh di hutan itu. 아시아 최대의 열대우림이자 최후의 열대우림인 인도네시아. 그리고 인도네시아 최동단에 위치한 파푸아. 파푸아 섬엔 예부터 수많은 부족이 각자의 언어와 문화를 간직해오며 살아왔습니다. 게다가 이곳의 사람들은 여전히 자연에 깊게 의존하며 그들만의 삶의 방식을 유지하며 살아가고 있습니다. 파푸아 동남부 끝에서부터 하루 종일 이동해야 도착할 수 있는 보벤 디골 지역의 수브르 마을. 수브르 마을 주민은 오늘도 숲으로 향합니다. 바로 야생 야자나무인 사고나무를 켜기 위해서인데요. 파푸아 사람들은 사고나무의 목재를 채취해 얻은 녹말가루를 주식으로 삼습니다. 특별할 것이 없는 일상이죠. Sagu itu bermanfaatkan untuk kita orang Papua, khususnya orang Papua. Juga bagi kami ibu-ibu atau anak-anak kami, bapak, semua kita bermanfaatkan sagu tuh karena sagu tuh pengolahannya. Kalau kita makan sagu kita rasa kenyang. Kalau kita makan nasi sekedar saja. Karena nasi itu bukan kita punya adalah sagu. Itu dari nenek moyang kita yang sudah diatur begitu. Ini buat obat yang ini juga, ini obat ini. 토착민은 숲에 의존하며 살아갑니다. 목이 마르면 나무 줄기를 잘라 수액을 마시고 배가 고프면 열매를 따 허기를 채우곤 합니다. 나무의 줄기에서 흘러나오는 진액은 토착민의 상처를 치료해줄 연고가 되고 나무 껍질은 불을 지필 장작으로 활용되곤 하죠. 이들에게 숲은 조상 대대로 내려온 창고이자 몸과 마음을 채워줄 수 있는 안식처입니다. Hutan itu adalah supermarket kita. Jadi kita tidak perlu pergi cari lagi. Kalau di hutan itu semua sudah tersedia. Ada daging, mama asar, rama sagu, pancing, baru bawa buat kasih makan anak-anak. 그런데 10여 년 전 어느 날 수브르 주민의 터전이 무너지기 시작했습니다. 다국적 기업이 불현듯 나타나 멀쩡한 숲을 밀어버렸기 때문이죠. Mama dong tidak tahu. Kami kaget kalau hutan kami digusur. Kami kaget. Jadi orang dari PTB tidak pernah? Tidak. Itu dari tahun berapa itu? Yang 2012. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak pernah? Tidak. Kami tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Macam pencuri begitu tuh tiba-tiba masuk. Tiba-tiba pas mama tahu itu bagaimana itu? Tiba-tiba kesana tuh tidak ada hutan begitu atau? Tidak. Ada isu berkembang bahwa hutan di sana sudah dirusak oleh perusahaan. Dari situ mama tahu kalau hutannya sudah rusak. Sampai mama dong sendiri juga jalan ke sana lihat hutan kami betul rusak. Memang ditebang semua pohon itu, sampai sagu pun digusur, kali pun ditutup dengan kayu tanah, ditutup kali-kali itu. Kali-kali kecil itu. Iya, ditutup. Karena Papua ini terdiri dari banyak suku ya. Bahkan di Merauke saja, di Merauke dan Bovendigul, kabupaten sebelah itu banyak suku. Dan proses investasi itu
masuknya kan bertahap. Dimulai jauh dari ya kalau contohnya saja kalau kelapa sawit misalnya sudah tahun 90. Tapi kan sebelum itu sudah ada proses-proses pembangunan yang memerlukan tanah dalam skala luas. Kalau saat ini masifnya investasi berbasis tanah menyasar wilayah adat Papua menjadi ancaman yang menurut saya hari ini cukup besar dihadapi oleh masyarakat Papua. Karena rata-rata investasi yang datang ke wilayah adat ini itu membawa satu macam aktivitas yang sebenarnya tidak cukup familiar di masyarakat Papua itu sendiri. Karena pada dasarnya masyarakat Papua hari ini itu cara penghidupannya masih bergantung dengan alam dan hutan. Umumnya mereka berburu, meramu, berkebun, mencari ikan, sehingga ketika dipaksakan ada satu jenis usaha yang baru dan asing, mereka sulit untuk terlibat di dalamnya. Sehingga ini menjadi salah satu yang menurut saya ancaman yang cukup besar. 지난 수십 년간 파푸아주에선 축구장 118만 개에 달하는 숲이 사라졌습니다. 이렇게 산림 파괴가 성행한 배경엔 2008년 식량 및 에너지 위기가 있습니다. 당시 국제 유가가 치솟자 세계는 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 연료에 주목했고 해외 자본은 바이오 연료를 확보하고자 열띤 투자에 나섰습니다. 그 과정에서 세계 곳곳의 토착민의 숲과 땅은 투기장으로 변했습니다. 인도네시아는 바이오 연료 핵심 공급처로서 세계 시장에 출사표를 내던졌고 파푸아의 광활한 열대우림이 다국적 기업의 시야에 들어왔습니다. 그 무렵 인도네시아는 식량 및 에너지 자립이란 명목으로 파푸아의 드넓은 땅을 농업과 산업 용도로 지정했습니다. 그 자리에 파뮤, 목재를 비롯해 각종 작물 재배를 위한 산업형 플랜테이션이 들어선 것이죠. 문제는 이 중 대부분이 원래 숲이었다는 것입니다. 동남아시아의 열대우림은 브라질, 콩고 분지와 함께 지구상에서 생물 다양성이 가장 뛰어난 곳입니다. 이 중 파푸아의 열대우림은 최후의 낙원으로 불릴 정도로 아직 온전한 야생의 생태계가 남아있는 곳인데요. 이런 곳에서의 산림 파괴는 단순히 나무를 베는 것에 그치지 않습니다. 열대우림의 나무, 토양, 습지가 품고 있는 막대한 양의 탄소가 대기 중으로 방출되기 때문인데요. 자연 상태의 열대우림이 인공적으로 조성한 플랜테이션보다 훨씬 더 많은 양의 탄소를 저장한다는 것을 고려할 때 이러한 산림 파괴는 우리가 미래에 탄소를 흡수할 수 있는 기회마저 앗아가게 되는 겁니다. 숲이 모두 베어져 나가고 플랜테이션이 들어온 이후에도 피해는 계속됩니다. 작물을 기르는 데 쓰이는 농약과 화학 비료는 토양을 오염시키고 파묘 공장에서 나오는 오폐수는 강물을 오염시킵니다. 이미 숲을 빼앗겨 수렵 채집이 불가능해진 현지인들은 이제 낚시를 하거나 물을 구하기도 힘든 환경으로 내몰리게 되는 겁니다. 이 모든 피해 과정에서 주민들과의 협의는 턱없이 부족했습니다. Dengan orang yang memiliki tanah itu begitu. Tapi pada prosesnya banyak menurut saya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor bisnis yang menciptakan konflik sebenarnya. Salah satunya misalnya mereka tidak patuh pada salah satunya misalnya prinsip FPIC, Free Prior Informed Consent atau PADIATAPA dalam bahasa Indonesia, persetujuan di awal tanpa paksaan, di mana prinsip itu mengharuskan pelaku usaha untuk menjelaskan tujuan mereka sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seluruh proses yang akan mereka tempuh sehingga masyarakat Papua bisa memutuskan mau atau tidak untuk terlibat dalam investasi ini. Tapi dalam prosesnya kami menemukan banyak pelanggaran ya, misalnya tidak ada proses sosialisasinya berlangsung sangat singkat,
Dan gap ketimpangan pengetahuan mengenai hukum dan proses-proses hukum itulah yang menurut kami menjadi salah satu sumber masalah. Masyarakat Papua mungkin tidak terbiasa memahami proses perjanjian atau seperti apa, sehingga mereka perlu waktu untuk mempelajarinya. Tapi oleh perusahaan, waktu tersebut tidak diberikan. Awalnya kami tidak tahu. Jadi kami dengar begini bunyi alat berat. Jadi dari subur ke situ kan bunyi alat berat itu Kentara. Bahkan kita dari subur ke Biantap juga bunyi alat berat Kentara. Setelah mereka kebun sudah jadi, mereka sudah panen, itu mereka punya janji-janji kepada pemilik. Rumah sehat, air bersih, biaya anak sekolah, anak pemilik. Tapi sampai sekarang tidak tepati janji begitu. Kami marah, ribut. Yang ketemu dengan kami itu bukan perusahaan, bukan Korea yang ketemu. Tapi polisi atau tentara yang ketemu kami. Itu yang sekarang terjadi sama kami itu. Tambah itu yang tambah lagi Korea BCA sama BIA tambah lagi. Sekarang kita tambah susah lagi. 파푸아 토착민은 선조로부터 물려받은 각 부족의 땅에서 평화롭게 살아왔습니다. 그런데 외부의 투자가 들어오면서 문제가 생기기 시작했습니다. 플랜테이션 회사는 몇몇 땅 주인만 만나 사업에 대해 알려줬고 이 모든 정보는 그들의 손에 쥐어진 채 다른 부족 사람들까지 전달되지 않았습니다. 정보를 독점하는 이들이 설령 실제 땅 주인이 아닐지라도 맞다고 주장하기만 한다면 회사는 크게 개의치 않았습니다. 애초에 실소유주인지 아닌지는 중요한 게 아니었고 그저 협상하기 쉬운 상대를 찾은 것이죠. 이처럼 불투명한 투자 과정은 토착민의 갈등을 부추겼습니다. 서로를 의심하는 상황이 만들어지며 부족 사이에 갈등이 생기고 형제 자매 사이에 균열이 일어났습니다. Kalau rasa perlu ketemu orang yang bersangkutan. Artinya kita di sini sudah dipetak-petakan ini satu marga gitu. Jadi perusahaan dia harus tahu itu. Sehingga tidak sembarang masuk. Nah, kalau apabila macam dia masuk di sana, yang lain tidak tahu, itu juga sama. Kita juga kena imbasnya. Jadi kalau misalnya di sana ada, berarti harus disampaikan semua. Dan kita rembuk bersama. Kira-kira bagaimana ya ini perusahaan ini dia menguntungkan atau tidak. 기업이 토지를 사들이는 과정에서 여성을 배제하고 가부장제를 공고하게 하는 것도 투자가 불러온 또 다른 문제입니다. 숲을 가장 가까이 하며 생계를 이어가는 여성의 권리가 투자 과정에선 전혀 존중받지 못했습니다. Karena ya tanah itu tidak mungkin dijual di masa lalu begitu, bukan sesuatu yang bersifat komoditas. Jadi perempuan pada konteks itu sebelum masifnya investasi itu merasa haknya cukup aman begitu. Tapi kemudian ketika datangnya investasi ini yang mengguncang keadaan peran perempuan dalam penghidupan. Investor masuk, mereka hanya bicara dengan laki-laki. Mereka hanya akan bicara dengan pemilik tanah yang kita tahu bahwa laki-laki. Perempuan mereka tidak akan bicara dengan perempuan karena perempuan dianggap tidak punya tanah. Padahal perempuan ini sudah mengelola tanah ini. Pengelolaan tanah itu bukti paling maksimal dari keterlibatan perempuan dalam proses kehidupan begitu. Tapi tetap saja dalam proses investasi itu tidak dianggap, tidak penting begitu istilahnya. Karena secara filosofikal juga mereka tanah ini dekat dengan perempuan, seharusnya pada level praktikal ya juga dihormati sedemikian rupa begitu. 토착민은 땅을 신성한 대지로 여깁니다. 땅을 판매한다는 것은 이들에겐 상상하기 어려운 일입니다. 그런데 빌려주었다고 믿었던 땅은 다시 돌아오지 않았습니다.
숲 안의 질서로만 살아갈 수 있었던 토착민에게 숲 밖의 질서가 들어오며 이들의 삶이 뿌리 뽑히고 만 것입니다. 그렇기에 이들은 바깥 사회의 방식을 배워야 했습니다. Sekarang yang ada di pemerintahan itu juga orang-orang dari pasar ini, pemilik modal korporasi ini kan ada di dalam tuh, yang punya partai kan, gitu. Jadi bagaimana mengubahnya ini yang kita sekarang bisa kita buat adalah bagaimana satu teman-teman bisa advokasi secara itu, tapi yang salah satu juga yang bisa kita lakukan adalah mendidik rakyat supaya sudah kita tidak mau kasih lagi, cukup sudah. Satu. Yang kedua, itu juga ini penting juga, itu adalah masyarakat ini perlu diberdayakan supaya mereka juga memiliki wawasan, punya kemampuan untuk duduk bersama dengan perusahaan ini. Jadi sebenarnya yang paling fokus, yang paling utama itu pengorganisasian. Itu sejak awal itu yang kita lakukan dan itu yang utama. Karena dengan mengorganisir masyarakat, orang mulai sadar dan mulai tahu apa yang menjadi haknya dia. Karena seringkali karena ketidaktahuan sehingga mudah untuk dimanipulasi, ditipu. Tapi kita berharap kalau seandainya ada yang mereka sudah sadar dan tahu apa yang harus dilakukan, dengan sendirinya mereka bisa sedikit membantu dirinya sendiri, ke komunitasnya. Kita menjadi supporting system saja untuk mendukung apa yang kira-kira bisa dilakukan. 세계적으로 산업형 플랜테이션에서 일어나는 환경, 인권 문제에 대한 인식이 높아지며 여러 단위에서의 노력이 이루어지고 있습니다. 세계의 흐름에 발맞추고자 시장 단위에서도 움직였습니다. 특히 파묘업계는 지속 가능한 파묘를 만들기 위해 RSPO라는 인증제를 도입했습니다. 별다른 효과가 없다는 비판을 받자 더 강력한 기준인 NDP도 채택했습니다. 하지만 이마저도 모든 걸 기업의 자율에 맡긴 자발적 정책인 만큼 문제는 여전했습니다. 이행을 강제할 수 있는 제재가 없기 때문에 사실은 기업들이 이런 일을 하겠어, 지속 가능성을 위해서 좋은 일을 할 거야 라고 말은 하고 있지만 현실적으로 그 이행이 되고 있지 않은 게 가장 큰 문제라고 볼 수 있습니다. 이거를 기업들은 그리고 오히려 홍보용으로 굉장히 활용을 잘하고 있는 거죠. 우리는 RSPO에서 얘기하고 있는 지속 가능성에 대한 기준, 산림 파괴하지 않고 인권 존중하면서 운영할 거야. NDP 정책도 채택해서 우리가 정말 뭐 이탄지도 파괴하지 않고 산림 파괴도 하지 않고 어떤 종류의 착취도 하지 않을 거야 라는 우리는 약속을 한 회사야 라는 것을 그 회사의 그 홍보에 굉장히 적극적으로 활용하고 있기 때문에 어떻게 보면은 산업형 플랜테이션의 문제점을 해소하고자 이렇게 등장한 RSPO나 NDP와 같은 정책들이 문제 해결에는 기여를 하지 못하고 오히려 실제 문제를 가려버리게 되는 그런 기만적인 그런 제도로 지금 활용이 되고 있는 그런 상황입니다. 이런 상황에서 작년 말 대한민국 산업통상자원부는 바이오 연료를 확대하겠다는 계획을 발표했습니다. 지금도 바이오 연료에 들어가는 원료를 수입에 의존하고 있는데 앞으로 더 많이 수입하겠다는 뜻입니다. 우리나라는 바이오 연료에 대한 지속 가능성 기준이나 규제가 없습니다. 게다가 우리나라를 비롯해 많은 나라에서 이렇게 불투명한 공급망을 통해 바이오 연료를 들여오고 있습니다. 우리가 쓰는 자원이 어디서 오는지, 누구의 땅을 빼앗았는지 모릅니다. 수부르 주민들 같은 토착민의 피해만 키울 뿐이죠. 시장 중심의 인증제만으론 진정한 변화를 만들 수 없다는 사실을 주민들의 입으로 확인했기 때문입니다. 바이오 연료 때문에 누군간 피를 흘려야 하는 상황을 멈추려면 적어도 제대로 된 지속 가능성 기준이 세워지고 지켜져야 합니다.
따라서 국가와 민간 부문의 적극적인 행동이 필요합니다. Semua pihak bertanggung jawab ya untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat adat. Tidak hanya investor, tidak hanya juga pemerintah, tetapi semua. Kerja macam begini ini kan kerja bersama, tidak bisa satu. Seperti ekologi kan, ada rantai begitu. Kalau satu putus ya, kita di basis mereka advokasi, campaign, macam-macam. Ini perlu berjejaring kerjasama dalam memberdayakan masyarakat, meneriakan keadilan, itu mesti bersama-sama.